आदिवासी मेला 2025 रेशम पोक कांड ठेकुआ फास गदी छाल हाँ अधिका बांस एटा थार हाँ एटा छेड़ी चमड़ा एटा नड़िया जुआर जुआर आम बारिपदार आस मयूरभ सब हूँ धान तैयारी होता ग्राम देवते ना तुलसी चौरा यहाँ हूँ कर्मा गच ठाकुराणी अच्छे तले पूजा कराए कौन त्रिफला हड़ा हरिटा बाहड़ा खाइले कौन हम पेट सफा है माउसी हसी दिया हाँ आम मयूरभ सब देखिए माउसी ये केते टंका 10 टंका रही जनजाति कला व वस्तु मेरिया खुंटी ये कौन तुम्हें किचन कह आमे रोषेई कर अच्छा जुआंगो मंडा घर का सिंह एटा गयल प्रधानमंत्री आ मुख्यमंत्री फोटो लगी बड़टे गोटे एमती किसी रही नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत कर आज गोटे सुंदर वीडियो को आसिक पहुंची भुवनेश्वर होता 2025 एकाम्र उत्सव आ चलतु बुलवा केमती कौन रही एवर्षर एकाम्र उत्सव आ मो सहित आज अच्छे लिट्टू भाई हाई कर दे रास्तार लाइट डेकोरेशन बहुत बढ़िया सजाई एकाम्र हाट गेट पाखे चलतु भीतर को जा देखिए केमती कौन रही आदिवासी मेला 2025 जनवरी 5 तारिख रू आरंभ हो 16 पर्यंत रही आदिवासी मेला बुलाप प्रथम थर पर आसी तो चलतु देखा केमती कौन रही आदिवासी मेला एटू जो आप वीडियो माध्यम देखा तो जो मैंने चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे वीडियो भल लगे लाइक करेंगे ये भीतर ये गोटे स्टेज सेपटे गोटे रही स्टेज दुईटा स्टेज चल देखा मटन मुड़ी के 290 टंका पत्रपोटा के लगा अच्छी 100 टंका बहुत सारा गैलरी रही चल देखा कौन कौन सब बिक्री हो आदिवासी जिन सुंदरगढ़ माँ मंगला आसी आम मयूरभ रायरंगपुर हलदी खंड हलदी अच्छी और जन्नी चुपा बिरी अच्छी सोरिष अच्छी बादाम अच्छी मुड़ी बिक्री हो मयूरभ मुड़ी आसी जुआर जुआर मयूरभ आस देखी खुशी लगे आम बारिपदा रही आंबड़ा फल डालचिनी मौसी ये जो मुढ़ी गुड़ा हांडी भजा तो बाटी हांडी नहीं आस ना केतना पैकेट 10 टंका पावटा केते रेट अच्छी पेट थंडा खाती ना कौन त्रिफला हड़ा हरिटा बाहड़ा खाइले कौन हम पेट सफा है भूई लिंब आज्ञा हाँ एटा कौन कौन केमती खाती एटा डायबिटीज खाइले कौन डायबिटीज कमियो हाँ पानी रे पकई बारी अच्छा हाँ बाउंसर तैयारी कान फुल एटा केते लगा भौणी 80 टंका मांडिया मिक्सचर केते टंका अछि हाँ मिसिक सब रही ना केते टंका अछि एटा केते टंका 100 टंका ना हो टेस्ट करिए केंदे लागे बढ़िया टेस्ट भल अच्छे फास्ट टाइम मांडिया मिक्सचर ट्राई कले भल अच्छे टेस्ट भल अच्छे बाहाड़ा केते लगा अच्छी पैकेट एगुड़ा प्राइस केते लगा अच्छी आउ एगुड़ा गोली मरच 100 ग्राम को 100 टंका तो यहाँ केते टंका अच्छी 90 टंका 100 ग्राम को 90 टंका विभिन्न प्रकार डाली तड़कार जो टंका अच्छे प्राइस 90 टंका
লিটুଆ କିଣିଲେ ହଳଦୀ ଆଉ କ'ଣ ହଳଦୀ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଡାଲଚିନି ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଶସ୍ତା ଅଛି ନା ଅଧିକା ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ 400 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ହଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ এইটা হচ্ছে 400 ଟଙ୍କା 400 ଟଙ୍କା ଆଚ୍ଛା କିଲୋ ଝୁଣା ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଶୀ ଝୁଣା ହଁ କାଠ ବି ଅଛି। ପୁରା ଗଛର ଛାଲି ସବୁ ଲାଗିଛି ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଟସର ନା ରସୁଣ ପକର ଟସର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କେମିତି ଚାଷ ହବ ଏଇଟା ହଁ ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ବାହାରିବ ଟସରରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏମିତି ହେଇକି ୟା ଦେହରୁ ପୋକ ହେଇକି ବାହାରିଯିବେ ଏମିତି ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାର ସୂତା ହେଲା ସେଇଟା ସୂତାଟା ବାହାରିବ। ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଫାଟିକି ବାହାରିବେ এইগুଡ଼ା ବାହାରିବେ କି ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ବାହାରିବ। ହଁ ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ବାହାରୁଛି ନା ଟସର ଅଣ୍ଡା ଟସର ସୂତା ଟସର ସୂତାରେ ସବୁ କେତେ ଏଇଟା 1590 1590 ହାଏଷ୍ଟ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କହିଲେ 12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଏଷ୍ଟ ରହିଛି 12,000 ଆଉ ଯେଉଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା 10-20 ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେବ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇଠି ଏଲିଡିରେ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଭାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିଛି ବଡ଼ଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ବସିବା ପାଇଁ ତଳେ ରହିଛି ଏମିତି ଆଉ ଉପରେ କୁଟାରେ ଛା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ରହିଲା କୋରାପୁଟ କଫି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ କାଠରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଟ୍ରାଇବେଲ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍ 400, 800, 900, 400, 500 ଆଚ୍ଛା ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଚାଲ ଦିବା ଭିତରୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ପରଜା ଘର ଏପଟେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି କୋବି ଚାଷ ହଁ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଆସିଲା ଗୋଡ଼ି ଗୋଡ଼ି ଆସିଲା ଚାଷ ହେଲା ଏ ଢିଙ୍କି ଅଛି ଢିଙ୍କିଟା এইটা হচ্ছে গ্রাম্য দেবতী না এটি পূজা করা হয়েছে আপনার কোটু আসছেন জয়পুর হ্যাঁ এপটে রয়েছে মুন্ডা ঘর সাইকেল রয়েছে এপটে সব বাদ্যযন্ত্র রয়েছে না जोहार के नमस्कार आउ ये आलिन होना बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक केसीपुर पंचायत भेजुगुठ ग्राम शत्रुघ्न सिंह भूमिज हड़ा बाईकाना नेरे भूमिज हड़का परंपरा रीतिनीति जिनपतर जहाँ के मेना इनको जतन प्रदर्शनी रे भुवनेश्वर आदिवासी मेला रे प्रदर्शनी रे नेरले देखाता ठीक है निको होते सार को तटे को ठंगारे जगाड़ कना एठी तीर पूरा है आईटा हूँ कूद आले हड़ते तो आले मेता निया तटेले मेता निया हूँ कांड यहाँ हूँ तीर तीर यहाँ ठेकुआ फास टाउक फास हाँ हाँ चढ़ई धरा हुए यहाँ हूँ कप्ती फास पारा फास जिकी सुशी झिंक तापरू झिंक झिंक परू मादल यहाँ मादल सुकुतुबा नाउ एटार आ भितर बाखर रखा जाए बाखर हाँ यहाँ भी नाउ सुकुटा यहाँ आमल पटम आमल पटम देखिए बानाम एटा बानाम केंद्रा अच्छा केंद्रा
এটা বଣ କଚିମ ଖୋଳର ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ସେ କେନ୍ଦ୍ରା ଖୋଳଟା ଆଉ ଖେଜୁର ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଜୁଣ ପହଁରା ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହଉଛୁ ତରଟା ଆର୍ତା ଗଦି ଛାଲ ହଁ ଗଦି ଅଧିକା ହଁ ହଁ ଖଞ୍ଜଣି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଗୁଡ଼ା ରହିଲା ହଉଛି ମହୁଲ 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 ମାଟକମ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ମହୁଲ ଫୁଲ ମାଟକମ୍ କୁହାଯାଏ ଦଉଡ଼ି ଫଟାଫଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ବଳଦ ବଳଦ ବେକରେ ଲଗା ହୁଏ ନା? ହଁ ଯେ ଗାଈ ଉଲିଆ ହେଇଥିବ ତା ବେକରେ ଟଙ୍ଗା ହବ ଏଇଟା ସେ ଯିଆଡେ ଗଲେ ବି ସୁଗା ଯିବ ସେଇପଟେ ଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କୋଉ କାଠର ତିଆରି? କାଠ କାଠ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଇବାଲ କଲଚର ସବୁ ରହିଛି। ପାଉଡ଼ି ଭୂଇଁଆ ଘର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଚଉରା ସାନ୍ତାଳ ଘର ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଘର ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଘର ନାହିଁ, ଟାଇଲି ଘର ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ସବୁ ସାତ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ କଲଚର ସବୁ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘର ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଗଣ୍ଡ ଘର, ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡ ଘର ଉଜ୍ଜଳା କପ୍ତିପଦା ମାଉସୀ କପ୍ତିପଦା ରହିଛ? ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରହିଛେ, ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଖଟିଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟି ଚିତା ଦିଆହେଇଛି। ଏ ଢିଙ୍କି ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଘର। ଏଠି ରହିଛି କୂଅ ଗୋଟେ ରହିଛି, ପାଣି ଅଛି। ସେ ହେଲା କୋଟିଆ କନ୍ଧ ଘର, ରିଆ ଖୁଣ୍ଟି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଟାଙ୍ଗିଆ ଟାଙ୍ଗିଆ ହଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ବଳି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ଏଇଠି ନା। ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା ଢେଙ୍କି। ଆମେ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ତୁମେ କିଚେନ୍ କହ, ଆମେ ରୋଷେଇ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ବି ମାଟିରେ ପୋତା ହୁଏ, ବେଲେ ଧଳା ମାଟି ଆମେ ଛୁଇଁ କହୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗଦବା ଘର, ଭିତରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ରହିଛି। ବାଉଁଶରେ ଦୋଳି କରାହେଇଛି ଏଠି। ମା ତାରିଣୀ, ଲଙ୍ଗଳ ବାଜା ବାଇଦ ରହିଛି। ଝକମକି, ମାଛ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଗୁରୁପୁଣି, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ପାର୍କ। ଏଟା ରହିଲା ସୌରା ଘର। ହଁ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ହଁ ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଛୁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ବାଉଁଶ, ଏଇଟା ଥାର, ହଁ, ଏଇଟା ଛେଳି ଚମଡ଼ା, ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ସୂତାଟା ଯୋଉ କ'ଣଟା? এই সূতাটা সে পছরରୁ ବାହାରିଲେ এটা ସୂତା ବାହାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଉସା? ଗଜପତି ଗଜପତି। ଗଜପତି ରାଇ। କିଲ ପଡ଼ିଆ ଘର, ପୁରୁଣା ଲଣ୍ଠନ ରହିଛି। ଯେମିତି ଗାଁରେ ଯେମିତି ଗଛ ତଳେ ଯେମିତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଥାନ୍ତିନି, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି ନା। ଏପଟେ ହେଲା ରୋଷେଇଶାଳା, ହିଲ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ। ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା? ଭାଇ ନା ସେଇ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ହିଲ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ, ସେଇଟା କୋଉ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଟା? ଶିଆଳି ପତ୍ର ତ? ଶିଆଳି ପତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ରହିଛି କୟା ଘର, କିଷାନ ଘର। କା ସିଂହ ଏଇଟା? ଗୟଳ ଗୟଳ ସିଂହ। কি ফুলটা গোটে এই শাଳ ফুলটা, ସେଇଟା ତ ମହୁଲ। ଏଇଟା এটা এটা বলে শাଳ ফুল কইনি। ଶାଳ ଫୁଲ। ଏପଟେ ରହିଛି ଛେଳି ଘର, କୁକୁଡ଼ା ଘର। ଏଟାର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବୁହା ହୁଏ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଠି ରାତିରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ରହିଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମା ଗଛ, ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏପଟେ ରହିଛି ଜନଜାତି କଳା ଓ ବସ୍ତୁ।
एपटे भी बहुत सारा स्टल रही सब आदिवासी मानकर हाथ तैयारी जिनस सब बिक्री होचे एपटे आ धान तैयारी करछंती ए सब धान तैयारी सर जगन्नाथ जगन्नाथ केते प्राइस 500 टंका 500 टंका 500 टंका धान रे कानफुल तैयारी होचे ए कानफुल केते मौसा कानफुल गुडा 50 टंका कौन तैयारी करछंती कि पानिया पानिया एइरा माने कंप्लीट हेन तो हां कंप्लीट हेन सौर चित्रकला आज्ञा 1200 टंका हमर प्राइस केते एइरा एइरा 2000 चांगुड़ी केते 250 ओसा एडा केते टंका एडा 50 टंका कौतरे तैयारी एटा सियाड़ी लता कौन कौन देखिल मेला रे जो जिनस गुड़ाक माने बहुत पुराना जिनस जहाँ आजिका दुनिया रे नहीं सही भाया जिनस ये सब देखा मिलला राधनपुर जुआर जुआर आम बारिपदार आसु मयूरभंज टाइम हो गला 9:15 आबे बर्तमान बंद हो तो जो मैंने आसी ना निश्चय आसतु जनवरी 16 तारीख पर्यंत रोचे प्रोग्राम हो देखिए बर्तमान आम आसिक पहुँचे अशोक बाबू आम अशोक बाबू देखा सी कैमेरा टीम अच्छा हाई कर दियो तो आपण मैंने भी आसतु एकाम्र फुल एंजॉय करंतु खाइबा रहिबा पीबा सब किछि एंजॉय करंतु आ मजा करंतु आ निश्चय ठीक अच्छे माटी तैयारी कर तो आज वीडियो आपको केमती लगी कमेंट निश्चय जनइबे जदि टिके भी भल लगी लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करदे आ पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।